Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and a very good morning to everyone. Thank you so much, Encik Azmi, for inviting. Thank you everyone for being here. I know it's a Saturday morning, tapi insyaAllah mudah-mudahan our gathering today membawa keberkatan, membawa barakah. We know why we are here today. We know why we are gathered here today. It is with a very heavy heart that we are all here, and I'm really sorry. Dr. Nina and I, Yayasan Zurat Care, we would like to extend our heartfelt condolences who have lost a colleague, a staff, a friend, housemate on Monday. Sebelum kita mulakan, shall we recite Al-Fatihah? Alright, kita doakan semoga Allah Yarhamah berada bersama-sama, tergolong dengan mereka yang beriman, insyaAllah. Dan kita doakan juga mudah-mudahan ibu, ayah, keluarga dan kawan-kawan rapat kembali tenang, pulih. It's a difficult situation at the moment. Keadaan sangat sedih dan suram, tapi kita doakan mudah-mudahan ibu dan ayah dan keluarga arwah sembuh, heal. It's a very delicate situation at the moment, tapi kita doakanlah mudah-mudahan pengakhirannya ibu bapa dan keluarga dapat terima dan dapat sembuh seperti sedia kala. Sebelum tu saya nak cakap thank you so much Dr. Nina. Saya nak alu-alukan Dr. Nina. Dr. Nina adalah sahabat Zurat Care juga, supporting perjuangan Zurat Care. Saya nak cerita sikit, AWAS, Awareness Against Suicide, adalah program di bawah Yayasan Zurat Care, dan Dr. Nina merupakan rakan seperjuangan lah di AWAS di Zurat Care. So tajuk dia hari ini is Understanding Trauma and Grief from Loss of Life. Ya, saya mengucapkan salam takziah kepada anda semua yang sekarang saya faham memang trauma. Saya tahu sebab saya pun pernah mengalami trauma yang sama lebih kurang 10 tahun yang dulu. Jadi saya faham apa perasaan yang sedang you all lalui sekarang ni. Saya betul-betul faham, bukan sebab saya belajar psikologi tapi sebab saya dah alami. Dan saya rasa Kak Ngah pun faham perasaan tu. Jadi saya bukan setakat simpati, saya empathy juga ya. Dan saya faham betul-betul macam mana jiwa tu bila kita affected by loss of life atau suicide ni. Okay. And a suicide incident is traumatic. Maknanya sistem kita tak expect, sistem kita terperanjat, sistem kita tak tahu macam mana nak proses. Okay, so often you will get all these reactions. Ya, you akan kalau you kerja atau kalau you sekolah atau kalau you buat kerja-kerja rumah, you driving pun susah you nak concentrate. You macam rasa nak marah, you rasa bersalah. Kadang-kadang kalau yang berlaku tu keluarga terapat, you mungkin you rasa malu, and you akan rasa flashback. So flashback ni, so trauma ni macam post traumatic stress lah. Post traumatic stress PTSD ni maknanya insiden ni nanti you akan teringat balik, kejap-kejap teringat, dan kadang-kadang ada trigger. Okay, sama ada trigger tu visual atau kita terdengar orang sebut sesuatu perkataan ataupun nama arwah, for example, you akan trigger and perasaan tu akan datang. Some of them will report difficulty sleeping. So you akan have nightmares, you akan termimpi-mimpi, macam-macam mimpi. Semua tu sebab your body is trying to make sense of what has happened. Itu semua normal, your body is trying to understand what is happening. Jadi kadang-kadang bila you tidur, body you akan proses tu. Okay, you akan insomnia, maknanya susah. Okay, maknanya susah tidur. Kadang-kadang you akan rasa sedih, memang akan rasa sedih yang sangat-sangat sedih.
You akan menangis, kejap-kejap menangis. Kadang-kadang you tak boleh control pun, you tak tahu kenapa, you akan menangis, dan you akan rasa macam-macam sensation lah. Kadang-kadang sakit kepala, kadang-kadang sakit badan, kadang-kadang you rasa macam tak bermaya. Nanti you akan rasa macam tak nak jumpa orang, you know, you will isolate yourself, you won't choose to see anyone because you cannot deal with everything that is happening around you. So apa yang dalam badan tu pun you dah kena deal with, so you have less tolerance for everything else around you. Okay, so that's going to be for a while you akan experience benda tu, you akan teringat balik arwah, you akan teringat balik masa memories masa kerja ke, masa mungkin you ada keluar makan dengan arwah dan sebagainya. You akan kurang interested mungkin nak keluar atau nak buat benda-benda yang menggembirakan ke, yang happy ke, sebab again badan you tengah proses, sistem you tengah proses something that is yang sangat-sangat besar. Okay, sangat-sangat serius. So you akan, ni semua common ya, these are all common reactions to trauma. Okay, saya pergi slide yang next ya. Okay, so bila benda ni dah berlaku macam ni, macam mana kita nak cope dengan ni ya? First of all, there's no right way. Maksudnya mungkin salah satu of you all, cara you all cope is you cope by isolating yourself. Some of you will cope by reading Quran. Some of you will cope by feeling like you have to talk about your experience. One of the things that we do in therapy is actually to talk about the experience over and over again. Okay, the idea is that your body is trying to understand what happened. Your body is trying to process what happened, and so you need to talk it over. Dia macam mana tahu? Macam kalau kita first ada news about something, lepas tu kita excited, kita cerita dengan kawan kita. Tu kawan yang pertama. Okay, kita bagi segala detail daripada mula sampai hujung. Bila kita dah cerita dekat kawan yang ke-10, kita dah bagi executive summary. Kita dah bagi detail tu makin berkurangan lah. Okay, so kita paling excited masa cerita dekat kawan yang pertama, betul rasa excited tu kurang dekat tu. So kalau kita sedih pun sama sebenarnya cara dia. You kena cerita sebenarnya, you cakap pasal cerita-cerita yang elok pasal arwah, memory yang elok pasal arwah, macam mana you rasa, apa yang berlaku, you kat mana masa tu, you tengah buat apa masa tu. Kadang-kadang kita bila ingat balik, kita ingat kita kat mana, kita baru balik dari mana, kita pakai baju apa, kita diri dekat mana, siapa sebelah kita, siapa depan kita, semua tu actually you akan ingat. Okay, so again, there's no right way. So you all akan grieve in your own way. Grief tu akan datang in different times, at different times and in waves. Okay, so do what you feel is right for you. Okay, kadang-kadang you akan macam, okay, what do I say? What do I say ni, kalau you nak cerita ke orang tu macam mana? You nak cakap apa? Apa you nak bring up? Sebab kita nak bercakap, kita nak cerita. So kita berkumpul hari ni pun sebenarnya untuk help you all process what has happened and for you to be able to share this, because you have now experience this collectively as a group. Ya, jadi semua orang actually dah experience, dan saya faham housemate arwah pun juga as a group. Okay, so share your grief, share dengan orang. Sedih ke, you rasa terkilan ke, you rasa tak percaya ke, and all that. Kalau dekat countries macam dekat Australia atau macam sekarang dah dekat Malaysia with Kak Ngah punya effort, you boleh join support groups, or you boleh go to grief counselling lah, you boleh jumpa someone and then you boleh go through the process. So grief counselling ni dia akan tengok first of all you kat mana in this level of grief. Ya, dia ada different tu, you akan anger, disbelief, denial, bargaining, acceptance. So you akan go back between that lah. Mula-mula you okay accept, okay lah, tak apalah, itu dah memang takdir arwah. Tapi lepas tu kita akan pergi balik, tapi kita tak percaya, tapi kita tak boleh terima. Okay, lepas tu kita akan go back lah, swing back and forth. Kadang-kadang
yang pernah experience incidents of suicide ni, diorang sendiri akan have their own suicidal thoughts. Okay, because you memang tak boleh proses. It's a very difficult thing for you to process. It's not uncommon for you to have your own suicidal thoughts, tapi tak semestinya you akan proceed. Ya, kadang-kadang it's just your thoughts. Sebab kadang-kadang bila kita dah tak boleh cope sangat, kita rasa it's easier to forget. Jadi kita tak nak fikir apa-apa. Okay, so kadang-kadang that's normal. Tapi yang kalau yang perlu intervention is kalau you continue to have the thoughts, lepas tu dia makin progresif. Masa tu memang you kena progression, you kena intervention ya, because it's not normal kalau dah terlalu banyak kali sangat, frequently, and then it gets more intense for you. Okay, sebab usually suicide survivors ni, suicide loss survivors, susah because it's difficult for you to talk about it because of the taboo of suicide. So you are actually at a higher risk in some research. Dia kata you are at a higher risk of having more suicidal thoughts. Okay, so bila you buat kerja harian, you buka buku ke, you tengok phone ke, you tengok TV ke, you tengok social media ke, atau you pergi beli barang runcit ke, atau you kemas katil ke, apa-apa semua, you mungkin tak rasa nak buat tu semua sangat, tapi so tak apa. So jangan rasa macam okay, you kena macam normal, you kena macam normal, okay, because benda tu is not normal apa yang berlaku tu for you. Okay, expect setbacks. Maknanya jangan okay hari ni I dah feel okay, I rasa I dah accept, I dah rasa better. Then tomorrow mungkin you akan rasa sedih balik, ya, teringatkan arwah ke, atau you kadang-kadang pada saya, kalau saya ternampak TV show okay yang berkaitan atau cerita-cerita dekat social media, saya sendiri akan triggered, and pada saya insiden yang berlaku pada saya tu dah berlaku 10 tahun yang lalu, tapi saya masih triggered lagi ya kalau saya nampak tu. So it will take time, it is something that will stay with you, but inshallah, hopefully eventually you learn to accept it and you learn to cope, but you will still feel that pain. It will come once in a while. Like I say, saya dah 10 tahun, more than 10 years experience tu. Kalau saya nak buka cerita pasal experience saya, memang saya akan nangis. Memang confirm saya akan nangis walaupun dah 10 tahun berlaku. Okay, sebab itu susah sangat, dan saya akan itulah tak percaya betul ke, kadang-kadang saya rasa macam nak contact lagi orang tu, tapi badan saya sedar dah tak boleh contact lagi dan sebagainya. So kita actually mentally banyak adjustment ya yang you kena buat. Nanti kadang-kadang you terlupa, and then you macam nak hantar message, then you teringat balik, and then masa teringat balik itulah sadness tu akan datang balik. Okay, so you will have good days and you will have bad days, but that's okay because that is what is expected. Okay, kalau you rasa macam tak boleh cope, then you need to seek help lah. So dekat Malaysia, I think pada saya maju lebih sikit lah in terms of psychiatry, psychology. Masih tak cukup mental health professionals kat Malaysia, tapi better sikit daripada Qatar. Dekat Australia, sistem dia dah memang set up lah. So they have a better system set up to help. Okay, kalau you tak tahu what you need, or you tak tahu nak cakap macam mana pun, apa yang you nak pun you tak tahu nak cakap, apa yang you perlukan untuk help yourself pun you tak tahu, that's also okay. Okay, because benda tu memang it's a normal process that your body is trying to understand. Yeah. Okay. So, okay. So, kalau kita macam kita nak cope diri kita, tapi kadang-kadang kita pun rasa nak cope, nak tolong kawan kita cope, ataupun macam HR you all, diorang rasa okay macam mana kita nak support kalau staff datang. Okay, so this is some of the things lah that you can do. So you help affirm or validate you know, their sense of loss. Maknanya bila kita bercakap tu, kita betul-betul demonstrate yang kita faham.
Ya, kita betul-betul faham apa yang diorang experience. Kadang-kadang kita boleh tolong sama kita anticipate emotional triggers, so words ataupun gambar. Kadang-kadang tengah tengok-tengok Facebook ke, terkeluar gambar arwah, gambar bersama arwah dan sebagainya. Okay, and then lagi satu, help face their grief in doses, ya, maknanya sikit-sikit. Sikit-sikit you proses. Kadang-kadang you dengar cerita lah, the retelling the story of the death. One of the other ways you find effective way to manage changes. So things are going to change. Yang saya faham, housemate arwah ada 5 orang. So for you to macam to go through your daily activities, to go through apa yang buat hari-hari. Kadang-kadang mungkin saya tak tahulah, tapi mungkin tengok TV sama-sama ke, ada tengok favourite show sama-sama ke, atau makan sama-sama ke, tapau makan, atau pergi kerja tempat sama-sama dan sebagainya. Mungkin some of those things dah different lah sikit, ya, ada some changes. You can also help each other explore your relationship dengan the deceased. Maknanya accept lah that things are different now, things are changed. Cerita-cerita pasal your relationship dengan diorang. But now it's a different kind of relationship lah, sebabnya sudah jadi arwah, ya. Okay, kadang-kadang kita boleh buat aktiviti nak remember, nak honor the deceased. Kalau orang putih ni dia banyaklah buat macam kadang-kadang dia buat macam party, kadang-kadang dia akan pergi kubur, dia akan bawa bunga dan sebagainya. Kalau secara Islam tu kita doa lah, kita buat doa ke, atau kita buat kenduri arwah dan sebagainya. Okay, lepas tu kita tolong everybody, help each other. You all as a group collectively help each other to return to daily functions. Okay, sebab kadang-kadang kita we are so you are enveloped in the grief and the trauma. You rasa semua orang macam orang lain yang tak experience ni macam biasa je, macam okay je, semua orang continue hidup diorang, you know. And then you kadang-kadang you rasa macam kenapa you tak boleh buat macam tu, kenapa susah, you nak pergi beli tapau makanan pun you rasa macam benda tu dah tak normal lagi untuk you. It's all because of the trauma that has happened. And then lagi satu is whatever lah that is engaging culturally familiar supportive services. Like I said, kalau orang putih they have their clergy, so dia akan jumpa padri dia ke dan sebagainya. Macam kita boleh bercakap dengan ustazah, kita nak try and understand. Kadang-kadang kita worry macam mana arwah nanti dan sebagainya. Kita worry about perasaan kita sendiri dan sebagainya. So ni semua is what you can help to do for each other, or also what HR can help you all do. Yeah, okay. Ya, cara kita nak approach someone. So kita boleh cakap lah this kind of things. I'm sorry, I'm sad for you. How are you doing with all this? I don't know why it happened. What can I do for you? I'm here and I want to listen. Sebab you akan faham, you akan nak bercakap pasal ni. So jangan rasa takut untuk bercakap pasal insiden ni, ataupun bercerita pasal memory yang elok-elok, yang best-best pasal dengan arwah dan sebagainya. Kadang-kadang kita akan rasa marah, so maybe you can say to them, you know, you must really feel angry. Okay, so kita tak nak cakap macam alah nanti you okay, okay je, nanti we're not trying to dismiss it, because kalau you dismiss, nanti dia punya trauma tu lagi lama, because your body tak proses sebenarnya. Okay, you may experience, I understand that your HR even now ni pun has made a lot of effort to bring Kak Ngah on board, to bring Awas and Yayasan Zuriat Care on board to discuss all this with you. I am very glad that your HR recognizes this, sebab tak semua company akan recognize that the employees are going to need this kind of assistance. So you're very fortunate to be in a company that is thoughtful
of the mental emotional needs of the employees. Yeah, so benda ni sebenarnya mungkin masa saya bercakap ni mungkin kita, we are still trying to process this, and I tahu you all trying your best to pay attention. Tapi nanti lepas kita dah habis semua, baru you akan actually process semua yang kita cakap. Sebab tu saya dah bagi tahu nanti dengan HR, you can use this slide, you boleh share. Kalau you nak get back to any of the info, you boleh share the slides, yeah. Okay, so kita check lah. What we do is we do a mental health check on each other, because we need to, we are going to lean on each other for support. We need each other for support. We need the support. As an observer hari ni, you can contact. Kalau you nak contact and you nak jumpa, first of all, psychologist ataupun counsellor ataupun psychiatrist. Maaf saya pakai perkataan ini, tapi you bukan gila. Kalau you kena jumpa any one of these people, it's because you pentingkan your healing from this trauma. Okay, untuk you process the trauma and for you to move forward, you have to, because we are all trained to help you in trauma incidences like this. Okay, so there's a structure, there's a plan to the therapy. Bukan setakat kita bercakap-cakap macam bercakap dengan kawan. It's actually very different. Okay, so kalau you experience it, kalau you rasa macam you punya sedih tu, you punya trauma tu berpanjangan, okay, and then repeatedly you experience tu with the same intensity, tak kurang-kurang, you mesti rasa as the intensity is very strong, repeatedly, and then you a loss of emotional control. Yeah, so nanti you akan naik marah-marah, you akan naik angin, you akan you lose your cool, you jadi tak sabar, you jadi irritable. So if you find this and it continues for a long period of time, please consider talking to someone. Kadang-kadang session tu tak lama, mungkin 2-3 session je. Tapi you kena proses perasaan you, apa yang berlaku pada you. Okay, nanti kalau you feel, the other one is if you feel depressed or traumatic for weeks. So berminggu-minggu, tapi buat macam mana pun tak kurang. Maknanya intensity tu masih sama. Ni pun you kena consider lah to seek professional help. Lagi satu, kadang-kadang some people dia cope tu by mungkin alcohol atau drugs, anything to forget what happened, sebab susah sangat dia nak cope, and then lama-lama makin banyak. Some people dia akan cope by dia akan fall into dia akan show depressive symptoms lah. So dia akan tidur, tak nak bangun, tak nak pergi kerja, and then you rasa marah dekat tempat kerja, kadang-kadang rasa bersalah over what happened, and then you want to forget it. You may actually use alcohol atau any other means, okay, unhealthy means, ya. Lagi satu, kalau you memang tak boleh function, okay, in essential ways, maknanya your basic lah, macam kita bangun, berus gigi ke, makan, minum, mandi, basic things like that pun you susah nak buat. Okay, so kita watch out for each other, ya. Kita do a mental health check on each other to make sure. Kalau you rasa tu semua, and it's private and confidential. So bila you jumpa a mental health professional, without your permission, we cannot share your story or your case with anybody. Not even with the same doctor working in the hospital with our colleagues, tak boleh. So it is just for you sahaja. Okay, so no, nothing can get out of that session unless it's with your permission. So while all this is normal, all these 4 things, is normal, we usually look for severity and duration. Maknanya kalau dah masuk 6 bulan, 3-4 bulan sampai 6 bulan sampai 1 tahun, you still tak boleh function, then you kena seek professional help lah. You will need to see someone for help. Okay. Okay. Ni dia this is to end my talk. The grief comes in waves, and grief from suicide comes in tsunami waves. Okay. So remember that, because it is going to hit you.
like a tsunami wave. It's going to hit you hard, and sometimes when you least expect it, and then when it hits you, you almost always almost emotionally, mentally paralyzed. You can't function, and it's simply because it's a very, very big deal. Bismillahirrahmanirrahim. Ni coping and surviving trauma. Tadi Dr. Nina ada ceritakan macam mana yalah apa tanda-tanda, all the signs yang kita perlu tahu. Kadang-kadang kita ni, especially dalam masyarakat kita, masyarakat Malaysia ni kita ni masih belum cakna, masih belum faham ataupun masih belum ada a lot of awareness tentang mental health kan, which is okay. Kita semua orang pun bermula daripada tak tahu, tapi sama-sama kita akan belajar, kita akan tahu yang sebenarnya mental health is as important. Maknanya tidak kurang pentingnya mental health tu dengan physical health. Cuma bezanya masalah dengan mental health ni, kesihatan mental adalah mental health ni stigma dia tinggi. Orang malu dan segan nak cakap tentang dia ada masalah, rasa murung, rasa stres, rasa tak boleh fokus. Tapi sebenarnya ini adalah normal, ini adalah perkara yang perlu dibincangkan, perlu diberi perhatian, sama seperti penyakit fizikal. Kalau orang ada kanser, orang ada jerawat, patah tulang, kita tak malu kan untuk pergi dapatkan rawatan, jumpa doktor ataupun sebagainya. Sebab penyakit fizikal tu kita nampak. Penyakit mental ni ataupun trauma ataupun stres yang kita lalui tu orang tak nampak. Bila dia penyakit halimunan, ni bagi penyakit lah. Macam saya dah sampai tahap penyakit. Setiap manusia, setiap orang daripada kita ni semua ada kesihatan mental. Ada kesihatan mental, tapi tak semua orang ada penyakit mental kan. Semua orang ada kesihatan mental tapi tak ada penyakit mental. Tapi sekiranya kesihatan mental tak dijaga, tak dirawat, tak beri perhatian sebagaimana kesihatan fizikal, dia boleh menjadi masalah dan kalau tak dirawat, tak dijaga juga, dia boleh menjadi penyakit. Seperti saya akan cerita. Okay, tadi kita dah hadiahkan Al-Fatihah buat arwah. Saya sebelum mulakan sharing, saya perlu sebut tentang trigger warning. Kita tak tahu, trigger warning ni maknanya saya perlu ingatkan kalau sekiranya ada dalam perbincangan, perkongsian saya, in my sharing, if there's anything that is upsetting you ataupun yang mengganggu jiwa, mengganggu perasaan, please know that saya tak ada intention. Saya, Dr. Nina kat sini tak ada intention nak menyentuh sensitivity ataupun perasaan siapa-siapa. Tapi demi ilmu, demi pengalaman, demi perkongsian, kami berkongsi supaya apa yang berlaku dalam komuniti kita ni tak memberi mudarat pada orang lain, kan? Jadi kita sama-sama be aware of triggers kita. Katalah apa yang saya kongsikan ni rasa macam tak boleh accept atau tiba-tiba rasa marah atau tiba-tiba rasa teringat flashback ke, macam tadi Dr. Nina dah cerita pasal flashback. Kadang-kadang jiwa kita terganggu sebab kita dalam keadaan baru lagi kan, kita baru seminggu belum seminggu jadi banyak perasaan-perasaan besar yang kita tak boleh handle, ataupun mungkin kita dulu ada ex-girlfriend nama Kak Angah ke nama Alia ke yang kita tak suka, jadi saya bercakap macam ni trigger, tak sukalah dengan Alia. Mungkin kita tak tahu kan, trigger orang lain orang lain triggernya. Mungkin kalau orang ni trigger dia gambar, ada orang melalui bau, mungkin arwah suka masak sekian, atau mungkin arwah suka sekian pasang lagu sekian, benda-benda tu pun boleh trigger. Lagi rapat, lagi dekat kita dengan arwah, rapat dari segi emosi, rapat dari segi fizikal, lagi terkesan kita, ya. If you are katalah suicidal or dealing with suicidal thoughts, jangan tangguh, sila pergi ke emergency department, dapatkan bantuan kawan-kawan ataupun HR ataupun siapa-siapa yang boleh membantu, supervisor ke apa. No judgement. Saya minta tak ada siapa yang judge or kata apa-apa, because suicide is real, mental health struggles are real, dia benar. Dan kami berdua datang ke sini, saya dengan Dr. Nina, kami telah melaluinya, and we understand the severity of it lah, kehilangan impact tu bagaimana kan. Please know that bukan saja profesional yang boleh bantu, peer support pun boleh bantu. Maknanya kita di kalangan kita ni masing-masing kena ada
kalau tengok ada antara kawan-kawan kita di sekeliling kita dan komuniti kita ada yang tak okey, ada yang macam nampak diam lebih ataupun tak makan ataupun suka menyendiri. Yes, it's a normal process macam Dr. Nina kata, tapi mungkin kita kena beri lebih perhatian atau bantu lebih banyak sikit lah, because kita pun ada research menunjukkan peer support ni can make a whole lot of difference di kalangan kita peer. It can increase self-esteem sebab okay, now I'm a suicide loss survivor, I'm telling you, I'm sharing with you my story. Mungkin dulu kita rasa macam aku je kot seorang, kawan-kawan aku satu office je, satu ke tempat kerja je kot yang tahu what I feel. Now you know that are other people out there who are going through this sama-sama. Jadi dia boleh increase sense of hope, sebab if you feel so down, you feel like macam tak boleh fokus, mungkin bukan sekarang, mungkin 2 minggu lagi, mungkin 2 bulan lagi, mungkin 3 months down the road, we never know ya. Di mana-mana dia boleh berlaku. Maknanya bila mungkin ada stres yang lain berlaku, ada tekanan-tekanan lain berlaku, ada ahli keluarga kita kena COVID, na'udzubillah, ataupun yalah, ada, kita tak tahu, masing-masing ada ujian masing-masing. So sekiranya benda-benda ni berlaku, you know that there are people who care, there are people who want to be there for you, to want to support you, and dan jangan rasa, and we as peers, kita sama kita pun boleh mainkan peranan, patut mainkan peranan, dan dia boleh membina lah, dia boleh memberi kekuatan pada kawan-kawan kita yang lebih terkesan dan lebih traumatik ni lah. Dia boleh increase sense of control and ability to bring about change in their lives. So mudah-mudahan perkongsian cerita saya, my own pengalaman as a suicide loss survivor, mudah-mudahan boleh can make a difference in your life, and understand that insyaAllah you can heal too. Tapi dia perlu masa, percayalah dia perlu masa. Jangan risau, jangan takut, you are going through a normal process, dan insyaAllah penyembuhan boleh dikecapi. Yeah, and this is this I will read for you. Almost all grief theory states that the pain and suffering must be experienced in order to heal and resolve the loss event. Kita tak boleh deny, jangan macam tak nak, aku tak nak cakap pasal ni. Kita tengah terganggu ni. I mean, not everyone perlu macam pergi counselling misalnya. Tidak, mungkin ada orang coping dia main gitar, ada orang mungkin pergi main bola. Tapi kalau rasa diri tu tak selesa, perlu bercakap, rasa macam sarat sangat dada ni, perlu sangat bantuan, perlu sangat nak lepaskan kan apa yang terkurung sangat di dada ni, it's okay. Carilah orang-orang yang kita boleh percayai. Jangan elakkan daripada social media. Bercerita dalam social media tu sangat bahaya, kesannya sangat berpanjangan, because kita tahu walaupun kita dah delete, mungkin orang boleh print screen, mungkin orang boleh komen-komen. Kadang-kadang komen-komen orang tu sangat triggering. Semasa saya kehilangan insan tersayang, it was very bad because the polis forensik leakkan gambar arwah masuk dalam surat khabar, masuk dalam social media. Orang komen macam-macam, orang kata dia ni ahli neraka, orang kata dia ni low life, orang kata dia ni macam-macam spekulasi yang sangat-sangat tidak menyantun ahli keluarga, insan tersayang, rakan-rakan. Jadi kalau boleh kita support each other dalam keadaan macam ni. I don't know how much orang di luar sana yang dah tahu tentang isu ni, tapi please know that apa negative comments tu jangan di memang akan memberi kesan, dan kalau ia telah memberi kesan, please talk about it, please share about it. Tetapi ketahuilah yang it's not fair lah untuk kita judge. Kita tak tahu keadaan dia, bukan kita yang menentukan atau tahu apa yang berlaku kan. So yang most important is for us to, yang kalau ada guilt, percayalah saya juga bertarung dengan guilt for a long time. I showed my tadi the slides tu, saya psychology major. Because I'm a psychology graduate, saya rasa bersalah sangat-sangat sebab saya rasa saya lah patut menjadi orang yang telah to be the gatekeeper. I should have seen the signs, the warning signs. Sebab kalau kita Google ataupun kalau kita cari, sebenarnya ada je warning signs of suicide. Please be aware, sebab anggaplah apa yang dah berlaku, memang it was very, very difficult. Tapi it's mungkin dia menjadi cetusan untuk kita belajar how to deal with bagaimana kalau ada orang yang kemurungan, ada orang yang sangat-sangat sedih, atau ada orang yang suicidal kan.
And please know that you know, there are support out there. Ini grief wheel ni kalau kita tengok, tadi Dr. Nira kata macam grief ni macam tsunami wave, especially for suicide loss survivors. Grief aja memang dah macam, yalah, ada hari kita mungkin ada yang dah kehilangan orang tersayang ke kan. Perasaan kita tu bercampur-campur, dan dia mula kita rasa loss, lepas tu shock, numbness, denial, outburst. Ni semua adalah normal, and then proses ada yang marah-marah. Saya sendiri semasa mengalami proses grief saya berbulan-bulan, bertahun-tahun sebenarnya. Tapi masa 2 bulan awal tu saya sangat marah. Saya tak tahu kenapa saya rasa marah dengan diri saya marah dengan Tuhan, saya marah dengan semua orang. Saya rasa macam orang tak faham. Saya rasa macam this is not fair. Kenapa ini berlaku? And what I did was saya ingat lagi ada seorang kata, Kak Ngah, why don't you go to the kubur lah, pergilah kubur, pergilah, you know, because saya tak tahu apa nak buat dah. Saya dah tak tahu apa nak buat. So saya dengar cakap dia, saya pergi kubur. Masa tu saya bercakap. Saya ingat lagi saya dalam keadaan tertekan, marah-marah, tapi saya nangis. And that helped me. I mean, I'm not saying you should go to the kubur. I'm just saying there are ways and there are means. Kadang-kadang kita pun tak tahu, sebab bila emotion terlalu banyak kan, kita tak tahu macam mana kita nak deal with it. But itu adalah satu proses saya. It was very, very painful, tapi dia membantu saya. Mungkin kita boleh sama-sama, HR boleh sama-sama, kalau ada yang terganggu terkesan teruk, boleh cari jalan sama-sama untuk deal with our pain kan. Saya juga menulis puisi. Saya banyak, nanti saya boleh sharekan satu puisi poem saya. I had to write, I had to cry, I had to macam-macam lah, marah pun ada, dan I lost my best friend sebab saya bergaduh teruk. Emotion saya masa tu sangat terganggu, saya marah-marah dia. Masa tu saya tengah sangat down dalam hidup saya, dia pula nak berkahwin, so dia tengah happy-happy. So masa tu kita tengah sangat tak, you know, not meeting eye to eye lah. Dia tengah happy, saya tengah sangat down, and kita bergaduh teruk. Dan sekarang saya dah minta maaf balik pada dia, and you know, things have moved on. Tapi yalah, things have changed lah. We are no longer best friends. So sometimes kita pun hati-hati dengan kawan-kawan yang telah mungkin ada yang rasa guilty, very guilty about the loss. Mungkin rasa macam I know this, you know, mungkin arwah pernah cakap benda-benda yang yelah, yang dia pernah nak lakukan, ataupun arwah pernah share benda-benda yang kita rasa macam mungkin ada yang rasa sangat bersalah, sangat bersalah. Tapi ketahuilah, we are not responsible 100%. Tiada satu orang yang responsible 100% over another soul. We cannot, kita tak boleh blame ourselves too much, because it will affect us emotionally, dan dia boleh memberi kesan kesihatan mental kita, ya. So please be careful. Please don't carry the guilt yang burden too much, because it can affect us. Ni saya ada nak share tentang self-care for mental health and healing, stress and anxiety reduction method, grounding technique. Ni semua adalah grounding technique lah, supaya kita ada macam grounding technique yang saya cakap tu, yang breathing pun boleh. Kita boleh pakai deep breathing technique yang pakai jari tadi. 5, 4, 3, 2, 1 teknik ni boleh Google juga. Saya boleh share sikit. 5, 4, 3, 2, 1 ni. Look at 5 things. Katalah kita dalam keadaan stres ataupun tertekan ataupun cemas. Kembalikan diri kita, maknanya kembalikan our thoughts, compose balik semula, kembalikan diri kita untuk tenang, untuk fokus dengan keadaan sekarang. Sebab bila kita dalam keadaan stres ataupun terlalu terganggu, kita jadi macam fikir macam-macam dan serabut kan. 5, 4, 3, 2, 1 ni, name 5 things that you can see dalam keliling kita. Apa yang 5 benda yang kita boleh nampak? Kita boleh nampak pokok, kita boleh nampak kerusi, kita boleh nampak aircon, screen sebagainya. Okay, 5 things yang kita boleh nampak, 4 things yang kita boleh pegang, sentuh, maknanya mouse ni, botol, kain ke, baju kita. 3 things that we can 3 things that we can hear. Kita mungkin boleh dengar burung, boleh dengar titisan air dan sebagainya. 2 things we can smell, maknanya kita boleh bau apa? Ada bau perfume, atau ada bau stokin hapak ke, apalah. Kembalikan senses kita. Dan yang nombor 1 dalam banyak-banyak, kalau Google, 1 dia kata what you can taste. 5, 4, 3, 2, 1. Yang 1 tu usually what you can taste on your tongue. Tapi saya lebih suka 1 tu, name 1 thing that is your
strength ataupun kekuatan kita. Kita semua ada kekuatan, of course kita semua ada kelemahan, kita manusia biasa, we are human being. Tapi apa kekuatan kita? So kita ingatkan diri kita balik semula, 5, 4, 3, 2, 1 tu, 5, 4, 3, 2, 1 yang kita tengok di sekeliling kita supaya kita dapat kembalikan diri kita ke alam nyata lah. Sebab sometimes bila kita dalam keadaan terlalu serabut, terlalu tertekan, terlalu stres, kita jadi disassociated ataupun terganggu sangat kan. So 5, 4, 3, 2, 1 ni sangat membantu. Butterfly hug ni adalah kalau kita dalam keadaan cemas juga, kita boleh it's good to our apa tu emotional apa tu namanya. So butterfly hug ni kita boleh macam tap 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 tap. So dalam keadaan kita macam tercungap-cungap ke ataupun terlalu stres ataupun terlalu tertekan, butterfly hug ni macam membuatkan kita rasa macam ada orang hug kita gitu, dan dia boleh macam tap tap tap. Kalau kita dalam keadaan tertekan, tapping ni perlahan-lahan kita tap diri kita ni, dia boleh membantu untuk regulatekan emotion kita, regulatekan perasaan kita, kembalikan kita kepada senses kita macam macam 5, 4, 3, 2, 1 teknik tu jugalah. Dan saya nak ingatkan yang the task of collective mourning ni, kita semua sedang bersedih, we are all mourning, kita semua terkesan. Mungkin cara-cara kita berbeza, tapi please know that we have to accept the reality of the loss. Itu hakikatnya. The sooner we accept, the better for us untuk kita terima. Memang kadang-kadang ia pahit untuk terima, tapi saya pun lama berjuang dalam perasaan ni yang saya tak boleh terima sebab saya rasa memang tak boleh terima kehilangan yang begitu traumatik. Bukan saja trauma kehilangan insan tersayang, trauma orang kata macam-macam, trauma tak dibantu, trauma orang hina-hinalah insan tersayang saya tu, dan saya tak boleh terima. It was very painful, tapi saya relax sekarang. The sooner I accept realitinya, the better. Dan saya pun terganggu sebab saya rasa macam ini ajal ke bukan? Ini ajalnya ke bukan? Ini adalah soalan yang sangat signifikan sebab kita kata macam mana nak kata ajal kalau itu adalah diberlakukan sendiri kan, soalan-soalan tu. Minta maaf saya cakap macam ni, tapi akhirnya saya sebagai seorang suicide survivor, saya sendiri rasa yang macam this is something that kita as a Muslim, masing-masing lah, kalau ada yang bukan Muslim, saya rasa tadi Cik Azmi kata kita semua Muslim kan, kembalilah kepada maknanya ajaran kita itu, pegangan kita kan, mungkin itu membantu masing-masing lah. Maknanya one of the things yang saya tanya diri saya, antara benda yang kita patut saya buat adalah as a Muslim is percaya dengan qada dan qadar kan. Itu adalah qada dan qadar saya, dan saya terpaksa terima walau sepahit mana pun. Having said that, we must know that certain things are preventable. Bukan nak cakap terima qada-qadar tu maknanya berserah saja. Memang kita kena berserah, dia dah berlaku. Tapi in the future, mudah-mudahan kita boleh melalui pengalaman ni, kita belajar yang sebenarnya ada tanda-tanda early signs of depression mungkin, ataupun warning signs of suicide yang kita boleh belajar, kita boleh ambil tahu supaya kita boleh bantu kawan-kawan kita atau diri kita sendiri kalau sekiranya kita dalam keadaan macam tu. Semua orang akan kata, no lah, I don't think it will happen to me, ataupun I don't think it will happen to my family. Semua orang akan fikir macam tu. Kita akan selalu fikir yang suicide ni akan berlaku dalam Hollywood movie, atau berlaku dalam kampung, taman orang lain, negeri lain. Dia tak akan berlaku pada kita. Tapi itulah hakikatnya, itulah pengajaran yang saya terima juga sebagai suicide loss survivor. Suicide is very real. Mental health struggle sangat-sangat benar. Kalau kita tak address it, it will lead to so many things. Wallahualam, kita tak tahu apa yang arwah lalui. Kita tak tahu sama ada dia berjuang dengan kemurungan ke tidak. Chances are dia telah mungkin kemurungan. Sebabnya research shows that 8 out of 10 atau 80% of people who meninggal of suicide is due to mental disorder lah. Mental disorder ni termasuklah kemurungan macam saya tu, MDD, GAD, PTSD tu semua ada kebarangkalian untuk struggle with suicidal thoughts dan sebagainya. Jadi kita jangan rasa macam tak, benda tu tak akan berlaku pada aku. Dia boleh berlaku. Macam mana penyakit fizikal boleh berlaku pada kita semua, kencing manis, ada
darah tinggi, kanser dan sebagainya. Bukan saya mendoakan, tapi itu adalah hakikat, itu adalah benar. Tapi begitu juga dengan penyakit mental kalau tak ditengok dan dijaga ya. Tapi bukan kita nak salahkan siapa-siapa. Ni bukan sesi menyalahkan. Um, saya pasti dan yakin bukan kita sengaja nak nak biarkan arwah begitu. Jadi jangan terlalu rasa bersalah. Bersalah tu akan rasa ada what you know what could I do, could I have done to prevent it. Pasti semua orang ada rasa macam tu. Tapi ketahuilah yang menyalahkan diri sendiri terus-terusan tak membantu. Dia akan memberi kesan yang lain yang memudaratkan kepada banyak lagi benda-benda lain kan. Jadi seterusnya experience the pain of loss, kita kena juga merasainya, kita kena juga melaluinya, kena juga go through the pain. Suka tak suka, it's part of us kan. And then we have to adjust, macam Dr. Nina cakap tadi, adjust, accept or appreciate the new environment with the loss. Then reinvent or reimagine a sense of community support. Maknanya sekarang kita dah ada satu community yang saling mungkin terkesan, tapi juga saling mudah-mudahan dengan sharing ni, hari ni kita sama-sama tahu yang kita tidak boleh lagi bersendiri-sendiri. Maksudnya kita tak boleh lagi bukan bersendiri-sendiri. Menyendiri-menyendiri maknanya tak share. Kalau ada gangguan, kalau ada masalah, mungkin we are human beings, are social creatures. We need to reach out to one another, pada orang yang kita boleh trust lah kan. Dan we need to find support. Itu adalah lumrah manusia untuk mendapatkan sokongan dan bantuan. Please Google DAS test. Ini juga untuk bahagian HR. DAS test ni adalah depression, anxiety, stress scale. Kalau nak dalam bahasa Melayu, dia ada in English banyak. Memang asalnya is in English. Tapi kalau pergi dekat website Prof. Dr. Ramli Musa ni, dia ada in Malay. Dia DAS test ni ataupun DAS scale ataupun ujian DAS ni adalah 21 soalan saja. Very simple question. Saya tak nak letak soalan sini sebab nanti you all dah fikir-fikir jawapan dia. You have to, bila pergi je online, terus jawab. Maknanya jangan macam fikir, aku nak jawab ni ke nak jawab ni. Tak perlu. Maknanya jawab naturally apa yang kita rasa tu, kita terus jawab. DAS test ni HR pun boleh pakai, semua orang boleh pakai. You can trace, you can tengok kat mana tahap depression, anxiety. It's not an absolute, maknanya bukan pasti kalau kita depression rating kita tinggi tu maknanya pasti kita depression. Of course jangan self-diagnose, kena dapatkan profesional, kena pergi dapatkan rawatan ke, mungkin boleh tanya psikologis ataupun psychiatrist. Maknanya kalau, tapi itu menjadi macam boleh kata tak macam kayu pengukur lah, something for you to look. Macam katalah you rasa macam tak okey, sangat tak okey, dah tak tidur berapa lama gini, dah terganggu ni semua, gunakan DAS test ni. You can go online right now pun boleh tengok. DAS test ni dia boleh, you can answer 21 questions and then dia tunjuk scale kat mana. Ada orang anxiety dia sangat tinggi, ada orang depression dia sangat tinggi, stress dia depending. Like I said, it's not an absolute. Dia bukan sesuatu yang pasti you ni perlukan makan ubat, you perlu jumpa psychiatrist, not necessarily. Tapi dia boleh menjadi gauging. Maknanya macam katalah you rasa tak sedap sangat, DAS test tu pun macam tunjuk macam agak tinggi dan sebagainya, perhaps it's something that you can discuss with your HR, it's something that you can discuss with your counsellor ke, ataupun untuk teruskan dapat bantuan dan sebagainya. Daripada situ boleh bantu kita lah. Dan pelan keselamatan ni adalah untuk, it's called a safety plan bagi orang yang suicidal. Kita kena tahu yang people who have gone through a suicide loss, macam kita semua ni, ada yang terkesan lebih, ada yang terkesan kurangnya. Tapi research have shown that suicide loss survivors ataupun people bereaved by suicide, people who are so affected, so traumatized by it, tak kisahlah dari segi fizikal, mungkin ada orang yang witness, mungkin ada orang yang dekat secara emosi, maknanya sahabat kawan baik, best friend, ataupun mungkin selalu makan sama-sama atau apa pun, tak kira lah physically ataupun emotionally you are close, you are affected. Please know that you must seek help. It's important for you to seek help sebab research shows that for every suicide loss, satu suicide loss yang berlaku, ada a lot of people, ada yang kata 60, ada yang kata 120, macam-macam research kata, tapi a lot of people are affected yang di sekeliling orang yang telah meninggal ni. Di sekeliling tu sebenarnya affected kuat, dan ada di antaranya yang akan mempunyai masalah kesihatan mental, yang akan affected psychologically,
emotionally, dan ada juga yang mungkin akan bertarung dengan will have to deal with suicidal thoughts dan sebagainya. Ini adalah benar macam tadi Dr. Nina cakap, take it seriously, dia bukan main-main, dan it's something you need to address lah, suicidal thoughts ni ya. Mudah-mudahan, because suicidal thoughts ni dia kalau kita tak jaga, dia ada step-step dia lah. Kalau kan dia macam ni, sama juga macam orang yang telah died of suicide ni kan, dia bukan bangun pagi satu hari rasa macam hari ni tiba-tiba je dia bangun, hari ni I want to end my life. Tidak, dia satu proses. Kesihatan mental ni dia satu proses, maknanya mungkin dia dah ada tekanan-tekanan dia sebelum ni, ada trauma, mungkin ada bully di sekolah, ada macam-macam, kita tak tahu, wallahualam. Dalam clinical setting macam Dr. Nina mungkin pasti lagi dah jumpa cases yang macam yalah, rape victim, ada yang bully victim, ada yang macam-macam jenis trauma. Bukan kita untuk judge, bukan kita untuk tahu apa yang dah berlaku pada dia, tapi itu untuk kita mengingatkan diri kita, kita tak tahu. Sebenarnya kita tak tahu apa yang berlaku dalam kepala dan pemikiran dan jiwa orang. It's okay. Yang penting sekarang ni kita kena jaga diri kita. Kita tahu berapa banyak baggage yang kita bawa, berapa banyak kesan-kesan peristiwa pahit hitam kita yang ada dalam diri kita, yang kita perlu mungkin bantu diri kita lah sekarang ni, ataupun rakan-rakan kita yang sedang struggle ya. So this is a safety plan. Di Awas kami akan ada orang yang telefon kata, Kak Ngah, saya tak boleh tidur malam dah, Kak Ngah saya dengar-dengar suara, Kak Ngah saya ada macam-macam case, dan ada yang minta kita temankan. Pernah saya membawa ada orang contact us through Awas, and kata saya tak kenal dia, she's a stranger, dia di Johor. Dia kata, Kak Ngah saya dengar suara, saya dah nak cekik kucing saya sayang kucing saya, Kak Ngah, saya tak tahu kenapa saya jadi macam ni, suara tu cakap macam-macam, suruh saya buat macam-macam. And this is very real ni bukan satu topik lawak, dia tidak kelakar, dan dia adalah benda yang serius, dia adalah penyakit yang perlu bantuan, perlu rawatan. So I said tak apa, jangan risau. Dia kata saya kata pergilah jumpa psikiatris, jumpalah doktor, Lepas tu dia kata, Kak Ngah, saya dah cuba 2 kali, saya dah pergi klinik kesihatan tapi saya tak dapat. Saya kata dia bukan boleh kena jumpa psikiatris, bukan boleh kalau proses di klinik kesihatan kerajaan, kita kena dapatkan pergi klinik kesihatan dulu, lepas tu klinik kesihatan akan bagi referral letter kepada pakar lah, psikiatri. So dia kata, saya nak Kak Ngah, saya dah tahu, sebab saya tahu makcik saya, sebab dia dah tahu family history dia kan, dia ada mental illness, mental health issues dalam keluarga dia. So dia kata makcik saya dulu selalu masuk hospital sebab dia ada sakit. Jadi saya takut kalau saya macam tu, saya nak cepat-cepat jumpa doktor. Jadi saya pun cepat-cepat dapatkan Dr. Ibrahim ada sini, saya dapatkan Dr. Ibrahim tolong bantu, dan tolong saya tanya Dr. Ibrahim punya availability. Saya pergi ke Johor. Masa tu MCO PKP, masa tu ada dah tak PKP lah sekejap tu. Saya ke Johor, bawa dia, teman dia, bagi mereka yang nak maknanya assistance lah, maknanya ada yang rasa takut, ada yang rasa macam tak nak pergi seorang ke kan, for first time lah, untuk rawatan pertama, perjumpaan pertama, appointment dengan psikiatris pertama, kita akan ada cuba bantulah. Kita cubalah Awas masih bertatih lagi, baru 1 tahun lebih, baru hampir 2 tahun, tapi kita tengah nak banyak-banyakkan volunteer in all over Malaysia, mudah-mudahan di Sabah Sarawak juga, supaya semua orang, because suicide is everyone's business. Suicide awareness is everyone's business. Semua orang kena tahu. Kita tak tahu berapa banyak orang dah sedang tertekan because of kehilangan pekerjaan, hilang sumber pendapatan because of COVID kan. So mudah-mudahan this can dengan ada ilmu macam ni, pengalaman macam ni, kita lebih faham, kita lebih cakna, kita lebih boleh bantu orang-orang yang memerlukan. So di Awas kita ada safety plan ni, bagi orang yang suicidal sangat, dia dah rasa macam, dia terlalu rasa macam dia takut. Kadang-kadang ada orang yang pernah antara pengalamannya, ada yang dia rasa macam dia nak dia tak selamat. Dia rasa dia macam rasa macam balcony dia tu, dia duduk kondo, balcony dia tu memanggil-manggil. Jadi kita bincangan dia, dia kata tak apa, dia akan kunci balcony. Benda-benda macam itulah, maknanya kita take steps safety plan ni, supaya orang tu yang dah suicidal tu, yang sedang macam berjuang dengan perasaan-perasaan nak akhirkan kehidupan dia tu, tahu sebenarnya dia fikiran-fikiran tu dia boleh interrupt dia punya intrusive thoughts tu, dan macam okay, mungkin dia boleh check balik apa dalam safety plan
plan dia, maknanya dia discuss dengan somebody, dengan doktor ke, dengan counselor, dengan psychologist, siapa-siapa boleh ada safety plan ni. Dia tak, orang yang tak suicidal pun pada saya it's good to have sekiranya, because we really kita tak tahu kan bila kita rasa tak okey, bila kita diuji begitu kan. So kalau apabila saya merasa kebimbangan terganggu, saya akan okey apa, main gitar, pergi jogging, makan, tidur. Macam saya tidur tu adalah satu keperluan lah. Maknanya kalau saya tengah terlalu stres, saya kena tidur, saya kena rehat sebab saya punya mind terlalu bercelaru, terlalu terganggu. I'm still on medication for your information, dan saya tak malu untuk cakap tu, dan saya pernah cuba-cuba untuk berhenti medication sendiri and it did not work well. It was very bad. Lepas tu saya akulah sebab saya rasa macam no, I want to have a better life, dan alhamdulillah lepas saya on medication, lepas saya on treatment, on therapy, saya boleh berjuang begini, saya boleh sharekan cerita saya macam ni, dan I can make a difference. Dan pada saya inilah salah satu cara untuk saya hilangkan guilty saya, sebab saya rasa saya tak bantu, I was not able to save my loved one. But inilah cara saya, mudah-mudahan melalui kerja advocacy saya, melalui Awas, saya boleh bantu orang lain. Suicide insyaAllah is preventable. Cuma kadang-kadang kita tak ada ilmu, kita tak tahu, tapi mudah-mudahan ini adalah satu proses untuk kita belajar dan tahu. Nombor dua, orang-orang yang selamat untuk saya hubungi ialah kita listkan orang-orang yang kita boleh percaya. Tak kisahlah Awas ke pun boleh, ataupun ada mak kita, orang-orang yang kita rasa macam kita bercakap dengan orang ni dia akan menenangkan. Kita bercakap dengan orang ni, jangan pula telefon orang yang macam bebel kat kita, kata tu lah kau, tambahkan masalah kita tu. Janganlah, kita cari orang yang boleh merelax kita, menenang kita. Some good ways to distract myself, perkara yang boleh melekakan saya ialah macam itulah, kita fikirlah, kita listkan, supaya dalam keadaan sebenarnya bila orang dalam keadaan terlalu suicidal tu, dia tak boleh fikir dah, dia tak boleh fokus dah sebenarnya apa dia kena buat. Dia tahu macam the pain is so strong. Sometimes people are struggling with a lot of pain, emotional pain, physical pain, yang dia rasa macam aku dah tak sanggup dah, aku dah tak tahan lah, aku tak tahan macam tu kan. Jadi kalau mungkin dia ada macam ada benda yang dia boleh pegang, dia boleh ingatkan balik, of course kita tak nafikan kekuatan agama, kekuatan tu semua, tapi kita pun tak boleh kata orang yang take their own life tu kurang iman, salah untuk kita kata, because sometimes dia adalah penyakit. We never know apa, tak semua orang ada penyakit, betul, tapi sometimes it's penyakit dan bukan kita lah untuk menentukan ialah orang tu ada iman ke, orang tu ada iman ke, orang tu baik ke tak baik. Itu bukan kerja kita kan. And things that help me when I feel this way, perkara yang membantu ketika ada perasaan begini, okay, bila saya sudah, apa yang boleh, what can help me, mungkin WhatsApp somebody, apa-apalah, it doesn't have to be something yang big, something yang serious, ataupun take a breather, ataupun pergi jalan sekejap. These are the moments that you can communicate with your HR kan. Ataupun kata you betul-betul hari ni tak boleh, jangan pula gunakan alasan ni sebab memang nak ponting kerja kan, tapi maksudnya betul-betul tak boleh, speak to your HR. Cik Azmi sangat supportive, saya pun dah berbincang sebelum ni dengan Cik Azmi. He wants to support, HR department wants to support all of you. Nak yang terbaik untuk staff, dan tak naklah macam kalau ada yang tak okey, macam rasa segan dan takut tu, tak apa, cakap, reach out to HR. HR insyaAllah akan support mana yang mampu, dan kita sama-sama akan bantu mana yang boleh insyaAllah. And then number 5, cara saya pastikan persekitaran saya selamat. Okay, itu antara benda-benda lah. Kalau kita dah tahu kawan kita tu agak suicidal, dia suka macam dia ada banyak macam benda-benda tajam dan sebagainya, alihkanlah benda tu, ataupun kena beringat dan tengok-tengokkan. It's good orang yang suicidal share dia punya safety plan ni dengan orang yang dia boleh percaya, supaya dia boleh bantu untuk, katalah macam dalam keadaan macam tu, orang ni tahu apa yang boleh dia bantu pada orang yang suicidal ni. I hope that is clear lah. It's just a safety plan untuk bantu orang yang dalam keadaan terlalu tertekan. So this is a picture yang tadi saya sharekan tadi. Ini masa saya di Mentari Masai, saya ke Johor. Hamba Allah ni a young lady, young woman lah, young adult lah, dia baru 20-an. Masa dia
inilah yang saya kata itulah yang dia kata dia dengar suara, dia kata Kak Ngah tolong, dia kata dia perlu, dia dah 2 kali dia pergi ke klinik kesihatan, dia dah kena reject 2 kali sebab doktor tak nak bagi dia for whatever reason lah, saya tak tahu apa yang dia cakap ataupun apa yang doktor tu assess dia, saya tak pasti, tapi MO lah, medical officer assess dia, kata dia tak perlu jumpa psychiatrist. So dia cakap Kak Ngah tolonglah Kak Ngah, saya takut sebab suara-suara ni dah makin kuat, dah makin kerap, saya takut saya terapa-apakan orang-orang keliling saya, tolong bantu saya Kak Ngah. So saya pun hubungi Dr. Ibrahim, alhamdulillah, dan Dr. Ibrahim adalah psychiatrist di Hospital Mama di Johor. Saya tak pasti di Pengerang ada ke tak psychiatrist ataupun Mentari. Mentari is mental health punya klinik lah, assessment. Jangan risau, jangan takut. We are all going through a pandemic at the moment pun. Semua orang sekarang ni sebenarnya semua orang tahu apa itu isu kesihatan mental, sebab semua orang akan rasa tertekan, rasa tak pasti, rasa tak boleh rindu mak, tak boleh balik kampung, hari raya tak balik dah berapa, dah 2 tahun tak balik, dah macam-macam. Jadi jangan rasa segan atau takut. Please seek help if you must. Ini adalah nombor awas 0102344808. Yang dalam gambar ni saya blurkan adalah peer yang kami bantu di Johor yang saya cerita tadi. Dah 2 kali dia kena reject, tapi akhirnya alhamdulillah ni gambar atas ni adalah gambar dia dapat ubat. Dia perlu makan ubat lah, tak semua orang ya, jangan takut, tak semua orang perlu makan ubat. Itu biarlah profesional yang menentukan. Saya pun tak tahu, saya tak boleh diagnosis dan saya tak tahu ubat apa-apa semua, saya tak tahu, doktor tahu, mungkin clinical psychologist tahu, tapi saya tak tahu. Tapi kadang-kadang ubat tu penting, ubat tu perlu, dan tak semua orang perlu ambil, dan tak semua orang pun perlu ambil sampai bila-bila. Dia ada yang jaga masa dia tak tentu. Jadi jangan dengar-dengar kalau orang cakap janganlah makan ubat apa semua. Kita tak tahu, kita jangan dengar daripada apa orang cakap. Dia mungkin ada pengalaman yang tak elok ke, ataupun mungkin saudara dia pun, ataupun mungkin stigma ke yang buat dia kata macam tu, kita tak tahu. Jadi kita yang perlu bantuan, kita perlu tahu, kita perlu kuatkan diri dan usaha. Macam mana kita usaha nak cari rezeki, tinggalkan keluarga, duduk Pengerang, duduk jauh-jauh, tak jumpa mak ayah kita dah berapa lama sebabkan COVID. Kita juga kena usaha untuk sihat, usaha untuk dapatkan kesihatan mental yang optimum, supaya kualiti kehidupan kita become better lah. Percayalah, without mental health nothing can be done. Kita jadi tak boleh function kan. Lesson to be learned here, trauma should not be taken lightly. Trauma needs to be processed. Do we need to know the early signs of depression or the warning signs of suicide? Yes, jelas sekali. Sekarang kita tahu, dan ini adalah sangat penting. Kemurungan adalah sesuatu yang sangat-sangat serius. Sebab antara simptom kemurungan adalah perasaan bunuh diri, perasaan mahu mengakhirkan kehidupan. Should we hate the experience that shaped us? Pada saya tidak. Apa yang dah berlaku, jadikanlah dia satu pengajaran buat saya juga, buat kita semua. Tentu pasti bukan mudah, it's very difficult, tapi dia telah berlaku, dan mudah-mudahan kita semua boleh bersatu hati, buangkanlah yang keruh, jangan menyalahkan sesama sendiri, because at this point of time, walaupun perasaan-perasaan tu normal, it's okay, tapi ketahuilah jangka masa panjangnya dia boleh mendatangkan lebih banyak mudarat. Should we hate the experiences? Saya for a very long time I hated myself. I hated for not noticing the signs. I blame myself. I was very angry with everything. I was very sad, semuanya tak kena. Berapa kali nak bercerai, cakap dengan suami saya sebab saya tak happy, saya terlalu bermasalah. Sampaikan it became so severe that saya sampailah kalau saya tak berdebar-debar, tak rasa tak boleh bernafas dekat highway tu, mungkin saya tak pergi jumpa lagi doktor. Tapi my point is, janganlah tunggu sampai it's so severe, sampai kita memudaratkan diri kita baru kita nak pergi dapatkan bantuan. Healing is an effort. Dia satu perubahan, dia satu kerja, dia satu usaha. Macam mana kita nak cari rezeki, macam mana kita nak apa-apa pun, penyembuhan tu adalah usahalah. Mudah-mudahan kita sama-sama support each other, and you matter. Please know that whatever you have gone through, your emotions, your struggle is valid ya. Apa-apa pun yang kita dah lalui, walaupun orang kata alah itu orang tak tahu apa sebenarnya dalam jiwa kita, dalam hati kita, apa yang kita dah sebelum ni pun orang tak tahu apa masalah kita yang kita hadapi. Please do not let others belittle our traumatic experience. Memang kat luar sana masalahnya kesihatan mental ni adalah sesuatu yang dipelihkan, diketawa-ketawakan. Macam kat
Dr. Nina kata tadi, you are not crazy. Jangan kata aku ni gila, aku malu nak tidak. It is, isu kesihatan mental adalah sesuatu serius dan jangan dipandang ringan, jangan dipelekehkan. Orang yang memperlekehkan tu, orang yang memandang ringan tu adalah orang yang tidak ada ilmu dan tidak cukup ilmunya. Dengan awareness begini, dengan apa yang berlaku macam ni, begini pada kita, mudah-mudahan dia menjadikan iktibar dan menjadikan kita insan yang lebih prihatin dengan sekeliling kita, insan yang lebih mahu membantu each other and support each other, insyaAllah. And the stigma, please know that stigma is the racun. Racun nombor satu yang paling jahat sekali lah adalah stigma. Mental illness ni tak jahat sebenarnya. Percayalah, it's kalau kita go through, dia boleh ramai yang dah sembuh, ramai yang boleh sembuh. We can have a quality life, meaningful life sebenarnya, walaupun ada mental health issues, mental health struggles, mental illness ni. Tapi yang jahatnya adalah stigma. Stigma ni macam itulah, malu, merendah-rendahkan, kata orang ni tak cukup iman, kata orang ni tak cukup solat, kata macam-macam. Jadi kita jaga kita, tolong support each other. This is the time to support and love and be kind to one another, be kind to yourself. This is not the time untuk untuk stigma ataupun untuk menyalahkan siapa-siapa. Kita sama-sama going through this phase. Ia adalah fasa. Berapa lama tu bergantung pada masing-masing. There is not a cut line kata, oh lepas 1 bulan aku guarantee okay. Tak ada. Dia tak ada. Kadang-kadang dia akan datang balik macam waves yang Dr. Nina cakap tu. Mudah-mudahan kita sama-sama support each other, and kalau ada apa-apa, I'm happy to support, insyaAllah. Boleh contact Awas, nombor telefon ada, dan Instagram dan Facebook kami pun ada, insyaAllah. So di sini saya sudahi dulu. Ni ada mental health support resources hotline. Nanti saya rasanya ada notes kan yang dah dapat. So dalam ni ada macam-macam nombor. Ada untuk kawan-kawan kita yang tak berbahasa Melayu pun ada yang C tu Chinese, English, Malay. These are local numbers. Ada macam-macam. Kalau kita tengok sini children helpline. Even kanak-kanak pun ada helpline sekarang ni. Inilah satu-satunya untuk kanak-kanak telefon. Oh, ada lagi satu, talian kasih ke talian nur pun boleh kanak-kanak call. Jadi befrienders sini semua ada. Kalau tak nak cakap dengan saya pun tak apa, tak selesa, tak naklah cakap dengan Kak Ngah ni, tak apa, cakaplah dengan orang ni, tapi boleh seek help. Kat sini adalah nombor Mentari yang saya cakap tadi. Mentari adalah klinik-klinik untuk dapat assessment kesihatan mental, untuk bercakap dengan sesiapa tentang kesihatan mental. Ni nombornya. Kalau ada apa-apa lagi soalan, kita boleh buka. Terima kasih banyak-banyak. Saya mohon maaf kalau ada salah silap, ada tersalah kata ke, yang baik daripada Allah, yang buruk daripada dan kekurangan daripada saya sendiri. Sebelum tu Zuratkia ada buat campaign at the moment, campaign untuk prihatin emosi dan satu nyawa satu jiwa ni bagi mereka yang perlukan assistant dari segi susu, keperluan asas bayi lah. Tak tahu relevan ke tak relevan di sini, tapi saya nak beritahu lah, ini campaign sebab COVID kan. Tapi buat sementara ni satu nyawa satu jiwa untuk bagi susu dan pampers baby ni kita berhentikan dulu sebab kita tengah terima terlalu ramai terlalu ramai permohonan. Nanti kita akan bukakan balik, but for your information ada such support. Kalau perlukan, ada orang kat kampung kita ke, kawan-kawan kita ke, sahabat kita lain yang perlukan macam support groceries, ada yang terputus beras yang sekarang kan bendera putih tu kan, please can get in touch with us. InsyaAllah kita akan salurkan pada NGO yang boleh membantu lain, seperti Miasa ada bagi macam beras dan telur dan sebagainya. Like I said, we are in a pandemic. Keadaan sangat sukar bagi semua orang, baik dari segi emosi, dari segi fizikal dan sebagainya. Saya doakan semoga kita semua boleh mengharuminya dan dapat dapat sama-sama mengubah keadaan kehidupan kita daripada lebih baik.